नमस्कार जय जगन्नाथ गुड इवनिंग मु संजय कुमार मल्लिक आपण भाउज स्वागतिका मल्लिक एत खुशी कहीं देखु सांग मैंने सर्वप्रथमे मो यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक शुभ संध्यारे आज सुंदर प्रश्नटी आनी जे कि आपण मन छुआ हे बोली मु आशा विश्वास करी जे कि सांग मैंने भाउज व्यस्त अच्छा से भाउज आपण मानक शुभकामना जन ना शुभकामना जन दियस। जय जगन्नाथ जहाँ सांग मैंने भाउज टी जनईदे देखा जाऊ भाउज को रखा आज सुंदर ढंग प्रश्नटी किंतु उत्तर दे पार्टी ना वीडियोटी को शेष पर्यंत आपण मैंने देखिले ही जानीपर मझीरू काटी दिखती आपण मैंने किसी जानीपर ना से वीडियोटी को केवल मझीरू काटू ना सांग मैंने ना कौन कौच कहला देखी ताहा कौन जहाँ परिष्कार थिले कला एवं अपरिष्कार थिले धला देखा जाए ताहा कौन परिष्कार थिले कला एवं अपरिष्कार थिले धला देखा जाए ताहा कौन देखा जाए सांग मान ब्लैक बोर्ड केमिति हैला टिके बुझाई देला पाठ पढ़िया को जाई ना कि हे रे सांग माने कोन कहउछंती सेटा कहउछंती ब्लैक बोर्ड सांग माने आपण माने एटा देखिले आपण माने जानि पारुथिबे भाउज ठीक कहछंती कि नाही आपण माने निश्चय कमेंट रे जणंतु भाउज हो शीघ्र कहि देले एटाକୁ धरि नेले कारण से पाठ पढ़िया को जाइछंती ब्लैक बोर्ड केमिति लिभा हुए केमिति कला पड़े केमिति धला पड़े भाउज जानिछंती। ताले सांग माने ए भिडियोटी आपन मन छुआ है कि नहीं आपण माने निश्चय जनइबे। ताले सेकेंड प्रश्न भाउज कौन उत्तर दउछंती भिडियोटी के शेष पर्यंत देखि नेबा। कहला देखी क्यों तीनोटी अक्षर गोटे छोट झील को स्त्री लोक कर दिए एमिति क्यों तीनोटी अक्षर गोटे छोट झील को स्त्री लोक कर दिए। ए प्रश्नटी भाउज टिके दाबी हो गले कारण मुंडे पशिवा टिके कष्ट देखा जाए सांग माने जदि भाउज न कहि पाले ताले आपण माने कमेंट रे जणतु श्रीमती श्रीमती क्यों तीनोटी अक्षर गोटे छोट झील को स्त्री लोक कर दे थाए देखा जाऊ सांग माने भाउज को सुंदर प्रश्नटी मु पचार देछि भाउज कौन उत्तर दउछंती। आसो 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 बहुत खेलिलो आसो 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 भाउज कौन कहउछंती चिंता कर कहिदब एपटी बोले दवा भाउज एपट जानतु तांको जगह पर पहुँची गले निश्चिंत कहिदेबे भाउज ए सीधा चिड़ा हल टिके भल आछि हां कुह 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 से छिड़ा हो आगे छुड़ा माइंड पस सबू कहीदेबुनि कौन एटा माने अच्छी कुह 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 जीव कुआड़े सादा प्रश्नटी भाउज कही पारना जदि मु कहीदेला भाउज पूरा ये व्यस्त हो कहीं छोट प्रश्नटी आज कही पारि ना केते सुंदर सुंदर प्रश्न उत्तर देछि केते बड़ बड़ ढंग प्रश्न उत्तर देछि। क्यों तीनोटी अक्षर गोटे छोट झील को स्त्री लोक करी दिए सेटा क्यों तीनोटी अक्षर देखा जाओ भाउज कौन कहउछंती सांग माने भाउज तो खाली ये गछरे खाली पानी देले आ जानियो कौन देखंतु सांग माने ये गछरे खाली डेली पानी दउछंती आज मुंडरे किछि भाउजंकर पशु नाही देखा जाऊ केतबेले पशिबा जदि न पशिबा ताले आपण माने कमेंट रे जणैबो हां बयस केमिति बयस निराखर बयस हो गला माने छोट झील भी बयस हो गला माने स्त्री लोक हो जाती। हाँ अरे भाउजंग मन रे केमिति पशिगला सेटा कहउचंती बयस सांग माने सर्वप्रथमे कहिथिले कौन कहिथिलो श्रीमती श्रीमती तापर कहले कन्या तीनोटी तापर कहले बयस आउ कौन अछि जदि कुह ना एटा फाइनल आउ किछि भाबो अनेक किछि प्रश्न उत्तर थाए सांग माने भाउज लास्ट कोउटा रहिलो कोउटा तमर फाइनल तीनोटी तुम कुह बयस केमिति हला टिके उदाहरण स्वरूप जणै देले सांग माने जानि परिबे भाउज ठीक कहिछन। हां जते बयस हो गेले हां स्त्री लोक हो जाबी हां बा करा जाय हां बा हो गेला पर स्त्री लोक हां सेही तीनोटी अक्षर होची बयस होची तीनोटी अक्षर सेही बयस हो गेला पर से ताकू माने कोन बुढ़ी हो जाए हां एते दिन पर सांग माने धरि नै चंती भाउज ना आउ किछि अछि सांग माने आपन माने कमेंट रे जणातु अनेक किछि प्रश्न रो उत्तर थाए हां आउ किछि नै
ଆଉ ହଉ ଯଦି କହିଦେଲ ଏଟା ଗୀତ ଭିତ ହଉ ନା 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 ଆସ ଆମେ ଉଡ଼ି ଯିବା ହଁ ନା ଡେଣା ଝାଡ଼ି ବହୁ ଦୂରେ ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବ ହେଇରେ ବାବା ଭାଉଜ କହିଦେଇ ଆଜି ଗୀତଟି ଗାଉଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ভিডিও টিকে আপন মন ছুঁ হেলা কি নাই আপন মানে নিশ্চিন্ত কমেন্টরে জনাইবে এইভাবে মজাদার ভিডিও আমি ডেলি অপলোড করুছু সাংগমানে আপন দেখন্তু মজা নিয়ন্তু না কোন কହୁଛ আর কোন কিছু কইবে সাংগমান কিছু প্রশ্ন কর তুমি তো ডেলি প্রশ্ন করতল কোন ভুলি গলানি আর কিছু প্রশ্ন করু না কହୁଛନ୍ତି ভাই তো প্রশ্ন করুଛନ୍ତି ভাউজঙ্গর আউ রিটর্ন প্রশ্ন কাহিকি আসু নাই ভাউজ কোন আউ দিমাগ লগাউ নাহান্তি না কিছু ব্যস্তরে রইছন্তি যাহা কুয়া কুয়া ব্যস্ত রছ হ্যাঁ ব্যস্তরে আছি হ্যাঁ কুয়া 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 ভাউজ কিছু ভাবি না সেপাই পচারি পারুনা সাংগমানে মু দুইটি প্রশ্ন করে ভাউজ উত্তর দিয়েছেন আপন মানে শুনিথিবে সাংগমানে আপন মানে নিশ্চিত কমেন্টরে জনাতু ভাউজ ঠিক কইছেন কি না সাংগমানে এইভাবে মজাদার ভিডিও আমি ডেলি অপলোড করুছু আপন মানে ডেলি দেখন্তু সুযোগ নিয়ন্তু এতিকি রিকোয়েস্ট সাংগমানে যদি আম চ্যানেল কু নুয়া আসি যাই থান্তি তাহলে সাংগমানে সর্বপ্রথমে আপনি সবসক্রাইব করে নিয়ন্তু সবসক্রাইব করে নেলে সর্বপ্রথমে আমি যেকোনসি ভিডিও অপলোড করিবু আপনার পাখে পৌঁছিযোগ যদি আপনার সবসক্রাইব ন করতে তাহলে ভিডিওটি আজ দেখিথিবে কালি আউ সে ভিডিওটি আসি নথায় সেপাই আপনার নিহাতি সবসক্রাইব করা পড়ব না কোন কৌছ নিমপତ୍ର কোন পাই খাଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ନିମପତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତି କ'ଣ ସୁଗାର ଫୁଗାର ହେଲେ ନା କ'ଣ ସାଧା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଛନ୍ତି ଗୋଟା ଆରେ କହିଦେଲେ ଭାଉଜଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମପତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ସୁଗାର ଫୁଗାର ହେଇଗଲେ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ନିମପତ୍ର କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ତ କହୁଁ କହୁଁ କହିଦେଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିମପତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କି ଉପକାର ଆସିଥାଏ ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭାଉଜ ବି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦିମାଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେଉଁଠୁ ଦେଖି କୁହନ୍ତି ଭାଉଜ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରୁ ହିଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଆମ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ସମୟ ହେଇଗଲାନି ରହୁଛୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା କ'ଣ ନା କ'ଣ କିଛି କହିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ କିଛି କହିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।